Good day, everyone. My name is Akmila B. Haji Nasif, together with my friend, Nanta Ruby. And at this moment, I will ask her 5 questions. So, my first question is, what is your biggest dream in life and how do you plan to achieve it? Akong biggest dream sa akong life is makaadto sa lain nga lugar, sa layo jud abroad na o para ma-achieve na ko na siya is kanang kinahanglan makahuman sa agig kong eskwela para dali ko nga makaadto ko didto. Yes. So, my next question is, who is your role model and what qualities do you admire in them? Akong father kay iyang akong gina-admire sa iya iyang pagka-responsible kanang ginabuhat gid niya tanan para sa amoa o kanang andam gid siya mo suporta kung unsa mong gusto ingana bisan unsa may kanang andam gid siya nga suportahan mi kung unsa man among gusto nga maabot ngana kung papa gyud. So, number 3 question. What values did your parents or community teach you that you still follow today? Maghatag og respeto sa ubang tao bisan tuod kanang ang ubang tao is di kanya respetohon dapat imo gyapon silang irespeto kay mao man gid na ang sakto dapat dili ka makig-away sa ilaha kay kabalo man gid ta nga di na maayo. So, number 4 question. If you could change one thing about yourself, what would it be and why? Siguro akong pagka magiulawon tungod kay nga na pag-abot sa eskwelahan kay kanang maulaw ko makigistorya sa uban nga na ba na ako'y gusto iingon sa ilaha or ipangutana pero dili na ako mabuhat kay ulawon ra kay ko munang kanang isa sa gusto gid na ako bag-ohon sa akong kaugalingon. So, the fifth and last question is, what is the most important lesson you've learned and how has it affected you as an individual? Siguro ang ang pag-respect o paghatag o ang pagpasaylo sa ilaha. Kay bisan pa to ang ubang tao pasakitan kanila dapat makabalog yapon ka pasaylo sa ilaha nga na kay ikaw ra man gyapon gud ang mag-suffer if dili nimo sila kanang pasayloon. Kay ikaw ra man perminti ka nang di ka katulog ug tarong kay nakay makahunaw ka nga nakay napasakitan nay tao nga dili mo okay nga dapat kabalo gid ka mo pasaylo sa usa ka tawo bisan unsa ka sakit ang iyang gihatag sa imo. And that's all, guys. Thank you for watching. And also, thank you, Ma'am Lantarobi, my friend.